My shaggy day. My itchy head. Let's walk around. This area is area where charing. Instead, this place pala. So, yeah. Hurry up, baby. Hurry up. Hurry up. So, dara kung need ni mo assistant na diha. Mo na ang draft off nila. Kung gikan ka sa mga city, probinsya, kung naka-grab, kung naka-taxi, kana siya. So, in front of that one, na sila love. Please love me. And by the way, kaning area is for international. So, if you're a person who going to abroad, kani nga ano imuhang maatubang. Charing. Ano daw? So, kanina, yung face ko yung inaatupag ko. Ngayon naman yung view. So, yan from city, south and north. Yan yung front. So, kabilang side naman tayo. Maybe that side, south and north ta kanina. Maybe kani west and charing. That's love. The Philippines, love the Philippines. Charing. So, mag-walk ta going there. Sana all. Natin sila yung mga chair for free. Kung imong flight tomorrow, you can do sleepover in here. Charis, I don't know. But this antique chair is for free. So maybe you can stay much longer as you can. Chariring. Yeah. And yes, it's hard to live the love Pilipinas. Pilipinas kung minum kaya ano ang good. So you can buy may mga food boat charing ambot. Masama na to. So I forgot, dito pala yung entrance niya. So mag-una sa ito sa departure international arrival Terminal 1 domestic. So here. Yan yun. So babalik tayo kasi domestic tayo. So let's go back in the international. Charing. Mag-international ba ta or mag-domestic lang? Social, car park, nap and shower. So yun. Departure international arrival. So, pwede daw ka maka-car park. Pwede daw ka maka-take of nap and shower. So, let's find out. Let's find out. Chariring. So, yan yung Terminal 2 International. Again. Si Awa, mga naghatod na family. Dili na ko na ano. Kay mas kanang ma-feel ni mo ang sadness or loneliness kung muhatid kung muhatid ito sa airport tapos na ay muhatid nimo tapos sila mga bilin, it really hurts, guys. The horse Hollywood, yeah. Nag-newscaster, okay ka lang, girl. Awa sila, oh, mamiestra na ninyo mga madam. Charing. But still, it's a choice. So, magpanaw-panaw na ay ako. Akong kamot kay puno og ano. Dili niya ko. Dili ko kanang tao nga daghan kay bitbit. Magsakay sa tag airplane. Press na do. Pang. So, mag-get inside the ops. Kaya mo yan. Aray! Ang bigat! So, asa ta mo adto sa ground. Close na ang arka. Paadto sa
North Carolina. Charing. Arrival na to. The door is open. Walking journey. So mag-walk-walk na ta kay dili na to upward ang ground. Charing. So diri na to sa asa ini siya? International arrival. I think so. Mangita tagpuan kaning magkahugas tag lubot. I am no one. I'm just being myself. Pero ganahan ko mag-explore. Yeah. Whew. Balik to diri, wala tayo diri. I need to take shower. Joke lang, oy, di ko mag-take shower. So kanina, yun yung departure. And this time, ito yung arrivals. Yes, arrivals sa international. Nakalimot ko ang nap og shower pala sa IC. Kailangan pa na ko mamuntana. Nakita ko og tiyempo para mamuntana there. Pero nap og shower bitaw. Because my flight is at night pa. Ang haba pa ng oras, alas 9 pa lang. Mag-sleep. May time sana ako. Pero magtatanong muna ako dyan. Kung how much per hour? Charis, 40 mo girl. Of course not. Sa libre rata pwede. I'm curious sa nap and shower. Gusto na ako mamuntana pero wala pa kayo pwede mapamuntanan na person. Dili daw siya for free. Mabayad daw ka. So dili lang ko. Gusto na ko free. So magbuwak-buwak sa ta. At ang hirap. Charing. So muna ko wak-wak. Dawat-dawat kay wak-wak ko nun ta. Excuse me sir, pwede mo na katong nap and shower bitaw. Naapod na dito sa Pikas. Na curious. I see. Thank you. So nanguntahan ako dito. Kaso wala kayo pasabot sa explanation. Nanguntahan na po ko balik. Ingana si ante. Pwede na akong magyaka dito sa Dublin sa kalsada eh. Di na akong mag-nap and shower. Feel na ko, pumunta man ko. Ay, Ginoo Lord. Murag pabor niya sa ako ang card kasi it's very heavy. Ay, magka-broadcast ako because yung magtubuak ang way. Lahi-lahi ni mo. Lahi-lahi ang may encounter ni mo ng mga tao. May mga kind, may mga rude. But it's okay. So, here we pwede na mag-vivi. I'm walking too much. So, nakakita akong toilet. Matlo ko sa toilet. Just nagtali sa ako because it's really hot. Isingot akong kilig-kili. Wala sa gas. Ang butog na ni Maho ba? Charing. Before toilet, I want to show around here in domestic flight. So, dyan ako dumaan kanina. Ito yung paloob niya. Yun sa loob, kaloob-looban niya. So, probably, kung gusto kang mag-coffee na pero sa akong case, magto pa mo sa taas. Before sa taas, mag-toilet pa ko. There. So, that's it. Thank you for watching. See you on my next one. Follow for more. Bye!